السلام علیکم فرینڈس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سکیلٹل سسٹم کے 2 پارٹس دیکھے. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکشیل سکیلٹن کو، اور رہ گیا تھا ایکشیل سکیلٹن میں سے سٹرنم. یہ جو سٹرنم ہے یہ ایک سنگل ہوتی ہے اور یہ فلیٹ بون ہوتی ہے، جو کہاں پہ لوکیٹ ہوتی ہے، وینٹرکلی ہوتی ہے، یہ فرنٹل سائڈ میں لوکیٹ ہوتی ہے، کلیویکل بونز کے نیچے یا چیسٹ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس سٹرنم کا سٹرکچر دیکھیں تو یہ سٹرنم جو ہوتی ہے اس کے جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مینوبرم. جہاں پہ یہ مینوبرم ہے اس سائڈ ایک ہے اور اس سائڈ ایک ہے، تو اس مینوبرم میں اٹیچمنٹ ہوتا ہے کس کا؟ کلیویکلز کا. جو کلیویکل بونز ہوتی ہے، ہماری کالر بونز ہوتی ہے، وہ اٹیچ ہوتی ہے اس مینوبرم جو کہ سٹرنم کا پارٹ ہے. اور جو بیچ والا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں باڈی یا شیفٹ یا میزو سٹرنم. اور جو یہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارٹلیجنس پروسیس یا زیفائڈ پروسیس. ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ پروجیکشنز ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ جو ہماری 12 پیئرس آف ریبس ہوتی ہے، وہ جو ٹرو ریبس ہوتی ہے وہ سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے سٹرنم کے ساتھ، اور پیچھے سائڈ سے تھوریکس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تھا سٹرنم جو رہ رہا تھا کس میں؟ ایکسیل سکیلٹن میں. تو اس کی 80 جو ہڈی تھی، 80 بونز تھی، وہ ہم نے ڈسکس کی. اب رہتی ہے 126 بونز. ٹھیک ہے، جو یہ 126 بونز ہے یہ کس میں آتے ہیں؟ اپینڈیکولر سکیلٹن میں. اپینڈیکولر سکیلٹن میں کیا کیا آتا ہے کہ ایکسکلوڈ جو ہوتا ہے کس میں؟ ایکسیل سکیلٹن میں. وہ کیا تھا؟ لمبس اور گرڈلز. جو اپینڈیکولر سکیلٹن ہے یہ سکیلٹل سسٹم کا دوسرا پارٹ ہے. پہلا پارٹ تھا ایکسیل سکیلٹن، دوسرا پارٹ ہے اپینڈیکولر سکیلٹن. اپینڈیکولر سکیلٹن میں آتے ہیں لمبس، ہمارے 2 لمبس، اپر لمب اینڈ لور لمب، اور آتے ہیں گرڈلز. ٹھیک ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لمبس ایک ہوتا ہے ہمارا اپر لمب اور دوسرا ہوتا ہے لور لمب. اپر لمب میں آتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ 126 بونز کہاں کہاں لوکیٹ ہے. ٹھیک ہے، اپر لمب میں آتے ہیں ہمارے آرم کیا ہے؟ آرم ہے شولڈر سے ایلبو تک جو پارٹ ہے، جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرم. اور جو فور آرم ہے ایلبو سے رسٹ تک یا ہینڈ تک جو پارٹ ہے وہ آتا ہے فور آرم میں، اور آرم میں آتا ہے شولڈر ٹو ایلبو. اپر لمب میں 30 بونز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپر لمب میں 30 بونز ہوتی ہے. یہ جو آرم ہوتی ہے، جو ہم اپر لمب میں آتی ہے آرم، اس میں آتی ہے ایک لانگ بون ہیومرس ایک ہوتی ہے. فور آرم یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ ایک بون آئی اب ہمارے اپر لمب کے آرم میں ہوئی ایک بون ہیومرس جو کہ لانگ بون ہوتی ہے. اور فور آرم اس میں 2 بونز ہوتی ہے، ریڈس اینڈ النا. فور آرم کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو شولڈر سے ایلبو سے رسٹ تک جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، اسی کو کہتے ہیں ہم فور آرم. اور فور آرم میں آتے ہیں 2 بونز، ریڈس اینڈ النا. ہو گئی کتنی؟ 3. ٹھیک ہے، اور اپر لمب میں آتے ہیں کیا؟ ہمارے ہینڈ یا رسٹ میں آتے ہیں ہمارے 8 بونز جن کو ہم کہتے ہیں کارپلز. ٹھیک ہے، کارپلز 8 ہوتے ہیں. اگر ہم ان کے نام دیکھتے ہیں، کارپلز سکیفائڈ، لومینیٹ، ٹریکیوٹرل، فیسیفارم، ٹریپیزیم، ٹریپیزائڈ، کیپیٹیٹ یا ہیمیٹ، یہ ہوتے ہیں ہمارے 8 کارپلز. اور آگے کتنے؟ 8 + 2 10 11. ٹھیک ہے، اور ہمارا پام آتا ہے، پام میں آتے ہیں 5 بونز جن کو ہم کہتے ہیں میٹا کارپلس. کارپلس کے بعد آتے ہیں ہمارا پام، اس میں 5 بونز ہوتی ہے، 5 ہڈیاں ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں، ان ہڈیوں کے نام ہے میٹا کارپلس. اور پھر فنگرز کو ہم ڈیجٹس بھی کہتے ہیں. یہ کہ ہمارے ہاتھ میں 5 فنگرز ہوتے ہیں، ایک فنگر میں 3 بونز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3 بونز ہوتی ہے. اور جو تھمب ہے اس میں 2 ہی ہوتی ہے. سو 3 × 4 ہوا 12 اینڈ اس میں 2 ہوئے 14. تو فنگرز میں ہوتے ہیں 14. اور ان بونز کو ہم کہتے ہیں پھیلنجز. کیا کہتے ہیں؟ پھیلنجز. ہو گئے 14 5 8 2 1. ٹھیک ہے، 14 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے 27 + 2 29 + 1 ہو گئے 30. آئے ہمارے اپر لمبے. اب ہم دوسری جو ہمارے شولڈر سے پھیلنجز تک جو حصہ ہے اس میں بھی 30 آتے، کیونکہ ہمارے پاس 2 بازو ہے، 2 لمب سے، اپر لمب سے. ہو گئے 30 + 30 ہو گئے 60. ٹھیک ہے،
8 कार्पल्स के नाम अगर आप याद रखना चाहते हो तो 8 कार्पल्स के नाम क्या है? सिकेफाइड, ल्यूमिनेट, ट्रैक्यूटल, फिशिफॉर्म, ट्रेपिजियम, ट्रेपिजाइड, कैपिटेट एंड ह्यूमेट। ठीक है, फिर आता है हमारा लोअर लिम्ब। 60 बोन्स हमने देखे कहाँ पे? ठीक है, हमारा जो लोअर लिम्ब है इसमें आता है थाई। थाई में लॉन्ग बोन होती है जिसको हम कहते हैं फीमर, हुई एक बोन। और फिर आती है थाई के नीचे लेग। लेग में आते हैं हमारे 2 बोन्स, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, और लेग के नीचे आता है हमारा नी जॉइंट जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं। उसमें जो एक कपला एक स्ट्रक्चर होता है, कपला एक बोन होती है, उसको हम कहते हैं पैटेला, ये एक होती है। और फिर आता है हमारा एंकल, जैसे वहाँ हैंड था, रिस्ट था, ऐसे ही हमारे लोअर लिम्ब में नी के नीचे जो पोर्शन एक होता है सबसे नीचे, उसको हम कहते हैं एंकल या पाँव, पाँव वाला पोर्शन। ठीक है, उसमें आते सेम वहाँ थे कार्पल्स, जहाँ पे आते टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5, फिंगर्स या डिजिटस जिनको हम फैलेंजेस कहते हैं वो आते हैं 14। हो गए ये भी 30। और दूसरी टांग के दूसरे लोअर लिम्ब के हो गए 30। 30 + 30 हो गए ये भी 60, और वो 60 हो गए 120। अब आते हैं गर्डल्स। ठीक है, अब 6 ही बोन्स रहते हैं तो सिंपल सा ये क्लियर हो गया। अब आते हैं गर्डल्स। ठीक है, ये वो पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि गर्डल्स वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारा है ये कनेक्ट हो किसके साथ? लिम्बस के साथ। ठीक है, लिम्बस के साथ हो कनेक्ट, या एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारा कनेक्ट हो किसके साथ? लिम्बस के साथ, अपर लिम्बस के साथ वो कनेक्ट हो। ठीक है, वो कहलाते हैं गर्डल्स। ठीक है, हमारे पास 2 गर्डल्स होते हैं, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है, शोल्डर गर्डल को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल भी। ठीक है, इसमें 2 बोन्स आती है, एक क्लेविकल बोन जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और ब्यूटी बोन भी हम इसी को कहते हैं। क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और कश्मीरी में हम इसको कहते हैं अहरिंज। अहरिंज बोन ही क्लेविकल बोन है। यही बोन सबसे पहले माँ के रहम में, माँ के बच्चेदानी में बनती है, इसी की फॉर्मेशन होती है, इसी की प्राइमरी ऑसिफिकेशन होती है, किसकी? क्लेविकल बोन की। ठीक है, और फिर जो जो दूसरा है हमारा, इसमें क्या है? शोल्डर गर्डल में या पेक्टोरल, इस इश्यू को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसमें क्या आती है? 2 बोन, एक क्लेविकल और दूसरी आती है स्केपुला। ठीक है, ये जो क्लेविकल बोन होती है कर्वड होती है, कर्वड बोन होती है। एक एंड अटैच होता है किसके साथ? मीनोब्रम। जो मैंने कहा कि स्टर्नम का एक पार्ट है मीनोब्रम, उसके साथ क्लेविकल अटैच होता है एक साइड से यहाँ और दूसरी साइड से यहाँ क्लेविकल। और जो दूसरा एंड है क्लेविकल बोन का वो अटैच होता है किसके साथ? स्केपुला के साथ, इसके साथ स्केपुला के साथ होता है अटैच। फिर दूसरा जो है स्केपुला, ये होती है फ्लैट बोन, इसको हम कहते हैं पैलेट भी। ठीक है, शोल्डर पैलेट भी कहते हैं हम, क्योंकि ड्यू टू इट फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं शोल्डर पैलेट भी। ये जो बैक साइड, पिछला वाला साइड होता है, इसमें होता है स्केपुला का पिछला साइड होता है, इसमें होता है शार्प तेज प्रोजेक्शंस। ठीक है, उनको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्केपुला। वो प्रोजेक्शंस होते हैं, शार्प होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्केपुला। वो एक पार्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रोनियन प्रोसेस। ठीक है, एक्रोनियन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट है? स्केपुला का पार्ट। एक एंड क्लेविकल का किसके साथ अटैच था? मीनोब्रम, ये मीनोब्रम स्टर्नम के साथ। दूसरा एंड कहा है मैंने कि ये किसके साथ होता है? स्केपुला के साथ। स्केपुला में कहाँ होता है? एक्रोनियम प्रोसेस में होता है। जो ये शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं ये एक पार्ट बनाते हैं जिसमें फिर क्लेविकल का एक एंड फंसता है और उसके साथ ये अटैच रहता है। ठीक है, जहां पर क्लेक अटैच होता है और वहीं पे जॉइंट बनाता है जिसको हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। ये था शोल्डर ग्रिडल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? क्लेविकल और कॉलर बोन जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और स्केपुला। क्लेविकल के 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, एक कर्वड बोन होती है, एक एंड होता है मीनोब्रम स्टर्नम के साथ अटैच, दूसरा होता है स्केपुला। स्केपुला के किस हिस्से में होता है अटैच? जो कि एक पार्ट बनता है किन की वजह से? जो शार्प प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है, एक्रोनियम प्रोसेस होती है, वो पॉइंट बनाती है। ठीक है, उसी के साथ अटैच होता है एक पार्ट किसका? क्लेविकल का, और वहीं पे शोल्डर जॉइंट बनता है। अब रहा हमारा दूसरा गर्डल, पेल्विक और हिप गर्डल। ये वो गर्डल है जो कनेक्ट करता है हमारे लोअर लिम्ब को किसके साथ? मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी के साथ। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है हमारी हिप बोन और कॉक्सल बोन, जिसको हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं या हिप बोन भी कहते हैं। ये है हमारी हिप बोन, ये है हमारी हिप बोन। इसके कुछ पार्ट्स है। इस पार्ट को हम कहते हैं ईलियम, इस पार्ट को हम कहते हैं इस्चियम। इस्चियम के अंदर 2
ओपनिंग्स होती है, इसको हम कहते हैं ओबस्चुरेटर फोरामेन, ठीक है, ओबस्चुरेटर फोरामेन। और जो ये दरमियान वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्यूबिस। ये जो प्यूबिस के दो पार्ट्स होते हैं, दो एंडिंग्स होते हैं, ये जहां पर ज्वाइन होते हैं उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस, इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। और यहाँ पे एक कैविटी होती है, ठीक है, कैविटी सी होती है, हालो कैविटी सी होती है, थोड़ी हालो होती है, उसको हम कहते हैं एसिटिब्यूलम। ये एसिटिब्यूलम ही की वजह से जो ये हिप बोन है, ये जो हिप मेन पार्ट है, ये किसके साथ अटैच रहता है, हमारे लोअर लिम्ब के साथ, ठीक है, लोअर लिम्ब के साथ। क्यों? जो फीमर बोन होती है हमारी वो फिक्स आती है किसमें, वो फिक्स्ड रहती है किसमें, इसी एसिटिब्यूलम में वो फिक्स रहती है, अटैच्ड रहती है। और इसी वजह से ये जो हमारा लोअर लिम्ब है ये अटैच रहता है किसके साथ, मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी के साथ, और यही कहलाता है हमारा पेल्विक और हिप ग्रिडल। ये हुआ सिंपली हमारे 206 बोनस जो कि जिस पर हमारा सेक्युलर सिस्टम मुश्तमिल है, ये कंप्लीट हुआ। अगर इसके मैंने 3 पार्ट्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। होप कि आपने समझा होगा कि इसके बाद वीडियो आने वाला है जॉइंट्स के बारे में, जो कि मेनली सब के सिलेबस में, नए सिलेबस में आया है, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस। होप आपने समझा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।